अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हम्द शाकिरीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल बरियति मुहम्मदिन व आलिहि त्वय्यिबीन त्वाहिरीन। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, रब्बुल आलमीन, जो रब हैं तमाम जहानों का। हम्द शाकिरीन, मैं उसकी तारीफ़ करता हूँ शुक्र करने वालों की तारीफ़ की तरह। यह असल में का हमदिश शाकिरीन है, ठीक है, लेकिन ये हमदश शाकिरीन मंसूब बिनज़िल हाफिज़ हैं, क्योंकि काफ हर्फ जर को यहाँ पर हज़फ किया है। वस्सलातु वस्सलामु, रहमत कामिला और सलाम नाजिल हो अला खैरिल बरियति, खलाइक में बेहतरीन पर, यानी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व आलिहि त्वय्यिबीन त्वाहिरीन, और आपके पाकीज़ा आहल पर, पाकीज़ा और त्वाहिर आल पर। यहाँ से हम इल्म मीरास शुरू करते हैं और पहले मुसन्निफ़ के थोड़े अहवाल पढ़ते हैं, उसके बाद किताब शुरू करेंगे। तो सिराजी के मुसन्निफ़ का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल रशीद सजावंदी है। आपकी कुनियत अबू ताहिर और लक़ब सिराजुद्दीन है। सजावान की तरफ निस्बत की वजह से आप सजावंदी कहलाते हैं। और सजावंद के सिलसिले में मुख्तलिफ अक़वाल हैं। बाज़ कहते हैं कि अफ़ग़ानिस्तान के शहर काबल का कोई कस्बा है, बाज़ कहते हैं कि खुरासान में एक मकाम का नाम है, और बाज़ कहते हैं कि सीसान में एक सगावंद से क्या है, ये मोरब है, यानी सगावन से सजावन बन गया है। मुसन्निफ़ अलैहि रहमत बहुत बड़े पाया के आलिम, फ़क़ीह, फर्राज और इसाबदान थे। आपने सिराजी की शरह भी तारीर की, लेकिन वो नायाब हैं। और आपकी तसनीफ़ात में अल-वक़्फ़ वल-इब्तिदा, अल-जबर वल-मुक़ाबला, ज़ख़ाइर निसार फ़ी अख़बार सय्यदुल मुख़्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा मिलता है। और अल्लामा हमीदुद्दीन मोहम्मद बिन अली नक़ावी आपके असातिज़ा में से हैं। तारीख़ी कुतब में मुसन्निफ़ की तारीख़ विलादत या तारीख़ वफ़ात का कोई तज़किरा नहीं मिलता। बाज़ हज़रात ने ज़िक्र किया है, लेकिन वह भी काबिल एतमाद नहीं है। इल्मुल फ़राइज़, फ़राइज़ जो हैं ये फ़रीज़तुन की जमा है। और फ़रीज़ा कहते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से अपने बंदों पर आयद करदा पाबंदियाँ। और फ़राइज़ ये मुतअय्यन इसे को भी कहते हैं, चूँकि मीरास में मुस्तहिकीन के इसे मुतअय्यन होते हैं, इस वजह से इसको क्या कहते हैं, इल्मुल फ़राइज़ कहते हैं। इल्म फ़राइज़ वो इल्म है कि जिससे मैयत के तरका में शरई और रसा के दरमियान तरका के तकसीम का तरीका मालूम हो। समझ आ गया भाई? अरबी में एक तारीफ़ इस तरह की है, हुआ इल्मुन बिउसूलिन मिन फ़िक़हिन व हिसाबिन तुरफ़ु हक़्क़ु कुल्लि मिन तरकती। और एक तारीफ़ ये भी की है, हुआ इल्मुन युबहसु फ़ीहि अन कैफ़ियति क़िस्मतिल मवारिस। और इसको असल में इल्म मीरास कहते हैं। यानी वरसा के दरमियान मीरास जो हैं बाबे वारिस यरिस व इरसन से हैं। और इल्म मीरास इस्तिलाह में कहते हैं कि मैयत का जो तरका है वो इसके ज़ुंदा वरसा में क्या होना, मुंतकिल होना। मीरास असल में कहते हैं कि एक चीज़ का
دوسرے کی طرف منتقل ہو جانا. تو موارث یا علم میراث اصطلاح میں کس کو کہتے ہیں کہ میت کا ترکہ جو ہیں وہ زندہ ورثاء کی طرف منتقل ہونا. سمجھ آ گیا بھائی؟ اور اس علم کے موضوع جو ہیں علم میراث کی یا علم فرائض کی، موضوع ترکہ اور ورثاء ہیں، کیونکہ انہی دونوں کے احوال سے اس علم میں بحث ہوتے ہیں. اس وجہ سے کیا ہے، اس کو علم میراث اور علم فرائض کہتے ہیں. غرض و غایہ کیا ہے اس علم کا؟ غرض و غایہ یہ ہے کہ میت کا جو ترکہ ہے وہ ورثاء کے درمیان صحیح طریقے سے تقسیم کرنا یا مستحقین کو ان کا حق پہنچانا، اور اس ترکے کے تقسیم میں تاکہ غلطی نہ ہو. تو یہ اس علم کا کیا ہے، غرض و غایہ ہے. اس علم کی اہمیت جو ہے احادیث میں بہت زیادہ اہمیت بیان ہوئی ہے اس علم کی. اس علم کی فضیلت اور اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے علاوہ جتنے بھی احکام ہیں، نماز ہیں، روزہ ہیں، حج، زکوٰۃ ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے اجمالا نازل کیا اور اس کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی. لیکن علم میراث جو ہے ایک ایسا علم ہے کہ اس کی ساری تفصیل اللہ تعالیٰ نے خود بخود نازل کی، اور اس علم کے بارے میں متعدد روایات آئیں فضیلت کے بارے میں، اور انہی روایات میں سے ایک روایت یہاں پر مصنف نے بھی ذکر کی ہیں، اور وہ یہ ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم. یعنی علم فرائض سیکھو، وعلموها الناس، اور اسے کیا کرو، لوگوں کو سکھاؤ ہو، کیونکہ علم فرائض جو ہیں آدھا علم ہیں. اب نصف علم کیا ہے، اس کی علماء نے مختلف توجیحات کی ہیں. ایک توجیہ تو یہ ہے کہ اس کے علاوہ جتنے بھی احکام ہیں، جتنی بھی علوم ہیں، وہ دنیاوی زندگی کے ساتھ خاص ہیں، اور یہ علم فرائض جو ہیں وہ مرنے کے بعد جو زندگی ہیں اس کے ساتھ خاص ہیں. تو اس وجہ سے اس کو کیا ہے، نصف علم کہا ہے. سمجھ آ گیا بھائی؟ پاک میں اللہ تعالیٰ نے میراث کے اکثر مسائل کو ذکر کیا ہے. اس سلسلے میں بنیادی جو ہیں 3 آیات ہیں. طلباء کو چاہیے کہ وہ ان آیات کو ترجمے سمیت حفظ کر لے. ان میں سے پہلی آیت کیا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ. تو یہ آیت ہیں، اور ایک کو اس کے بعد وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ. ایک آیت. تیسری آیت چھٹے پارے میں ہے، وَيَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ. تو یہ 3 آیات جو ہیں ان کو بنیادی حیثیت حاصل ہے علم میراث میں، اور اکثر مسائل کو اللہ تعالیٰ نے ان 3 آیات میں ذکر کیے ہیں، اور جتنے بھی احوال ہم پڑھیں گے وہ احوال تقریباً ان 3 آیات میں ذکر ہوئے ہیں. طلباء کو چاہیے کہ ان 3 آیات کو اچھی طریقہ سے ترجمے سمیت یاد کریں. الحمدللہ.